अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल एमडी अबसार आलम मज़ाहिरी में खुशामदीद है, खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 26 यानी 26 अलामात वक्फ है। नाज़रीन, अलामात किसको कहते हैं? अलामात कहते हैं निशानी को, और वक्फ कहते हैं ठहरने को। यानी वक्फ की निशानी क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ हम सांस तोड़ सकते हैं, कहाँ हम सांस नहीं तोड़ेंगे, कहाँ सांस तोड़ेंगे, उसकी कौन सी निशानी है जिससे हम जहाँ हम सांस तोड़ सकते हैं, और वो कौन सी निशानी है जहाँ हम सांस नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आज के इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए नाजरीन, सबक शुरू करते हैं। नाजरीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए नाजरीन, सबक शुरू करते हैं। आज का सबक बहुत अहम है नाजरीन, क्योंकि कुरान करीम के पढ़ने के लिए और कुरान करीम में जब हम पढ़ेंगे कुरान करीम को, तो कहाँ सांस तोड़ना है, कहाँ नहीं तोड़ना है, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड हैं। यानी इसको अगर हमने समझ लिया तो फिर सांस तोड़ने में, वक्फ करने में आसानी होगी। कुरान करीम में कहाँ हम सांस तोड़ेंगे, कहाँ नहीं तोड़ेंगे। इसलिए वीडियो को नाजरीन एंड तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरें और कहाँ न ठहरें, उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती है, उसके मुआफिक वक्फ करें। देखिए नाजरीन, ये गोल निशान जो नज़र आ रही है, इस गोल निशान को आयत कहते हैं। हमने इससे पहले तख्ती नंबर 17 के अंदर वक्फ करने का तरीक़ा, यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो वो वीडियो अगर आपने नाजरीन नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। वक्फ करने का कायदा समझ में आ जाएगा। वक्फ करने के कायदे मुकम्मल डिटेल के साथ उसमें बताया गया है कि ज़बर ज़ेर पेश पर कहाँ कैसे वक्फ सांस तोड़ेंगे, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश पर कैसे सांस तोड़ेंगे। देखिए, इसको आयत कहेंगे, इस गोल निशान को, इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए, और ये कुरान करीम में बकसरत आते हैं। यही ज़्यादातर कुरान करीम में मौजूद हैं और यही कुरान करीम में आते हैं ये आयत। तो इस पर ठहरना चाहिए, यहाँ हम सांस तोड़ देंगे, ठहरना चाहिए। यहाँ ये देखिए, ये 5 की जैसा निशान बना हुआ है, ये मिसल आयत के हुक्म के हैं। यानी ये जो है, ये 5 इस आयत के हुक्म में होगा। यानी जिस तरीके से यहाँ ठहरना चाहिए इसी तरीके से यहाँ भी ठहरेंगे। देखिए, मीम, मीम ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है। यानी जहाँ भी आप ये मीम कुरान करीम में देखें, ये छोटी सी निशान बनी हुई होती है, आप देखेंगे गौर से और गौर कीजिएगा तो आपको नज़र आएंगी। तो ये मीम अगर आ जाए तो वहाँ आप ज़रूर ठहरें, वहाँ आपको सांस तोड़ना लाजिम है, ज़रूरी है, आप वहाँ सांस तोड़ेंगे। ता वक्फ मुतलक की अलामत है, वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। ये ता की शक्ल में कुरान करीम में आते हैं, वहाँ भी अगर सांस तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, वहाँ ठहरना चाहिए। जीम वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, यहाँ ठहरना बेहतर है। अगर न ठहरे कोई तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी ठहर सकते, मिला करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ठहरना बेहतर है क्योंकि जायज़
جب सांस توڑنے کی اجازت ہے تو پھر کیوں نہ सांस توڑا جائے, सांस توڑ دیں گے, پھر آگے سے پڑھیں گے. زا, یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے, یعنی یہاں بھی सांस توڑیں گے. زا, جہاں بھی آپ دیکھ لیں آیت یہ زا کی شکل, تو وہاں بھی آپ सांस توڑ دیں. صاد, یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے. ضرورت اس وقت ہو سکتی ہے جب ناظرین ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں آپ کی سانس ختم ہو رہی ہے تو پھر ٹھہر جائیں, یعنی اس وقت ضرورت ہوگی. اگر آپ سانس ہو اور پڑھ سکتے ہیں تو پھر ملا کر کے پڑھ دیں, اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سانس توڑ سکتے ہیں. قاف, دیکھیے یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی یہاں قاف کی اگر علامت آپ دیکھیں تو قاف کی علامت میں آپ سانس توڑ دیں, یعنی سانس توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاف, چھوٹی کاف, اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. مع, یہ معانقہ کی علامت ہے. دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں. یعنی یہ تین نقطے نشان جو دکھ رہے ہیں تین نقطے والے, یہ تین نقطے والے دو دو جگہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو جب دو دو جگہ ایک ساتھ تین تین نقطے آ جائے تو پھر ایک تو ملا کر کے پڑھیں گے اور ایک پر سانس توڑ دیں گے. قف, یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے. ہاں, اگر نہ ٹھہرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھہرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سل, یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے, یعنی یہاں آپ اگر سانس نہیں ہے, سانس چھوٹی ہے تو سانس توڑ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سانس ہے تو نہ ٹھہریں, آپ ملا کر کے پڑھ کر چلے جائیں, ملا کر کے پڑھیں. صلا, یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. یہ صاد لام, یہ جو صلا لام کھڑا زبر لا ہے, یہاں یہ اس یعنی جب آپ دیکھ لیں کہ یہ علامات ہیں, یعنی یہ علامت ہے صلا کی, جب آپ دیکھ لیں کہ یہ صلا کی علامت ہے تو وہاں نہ ٹھہرے. لام الف, یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے, اس پر ٹھہرنا جائز ہے. یعنی یہ آیت یہ ہے, اس پر بھی کبھی کبھی یہ لام الف ہوتے ہیں, تو یہ پھر اس پر ٹھہرنا جائز ہے. اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے, یعنی بیچ میں ہو, جیسے کہ یہاں بیچ میں ہے, یہ درمیان, یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک آیت ہے, یہاں سے یہاں تک پورا ایک آیت ہے, تو یہ درمیان میں آ گیا. تو درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے, اب ملا کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر یہاں سے یہاں تک دو آیت ہے, ایک یہ آیت اگر یہاں لگا دیا جائے اور اس کے اوپر لام الف لگا دیا جائے تو پھر اس صورت میں یہاں ٹھہرنا جائز ہے. اگر یہ آیت نہ ہو اور صرف لام الف درمیان میں ہو آیت کے تو پھر وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. سین یا سکتہ, یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے, یعنی جس کو ہم سکتہ بولتے ہیں. سین یا ہو یا پھر یہ سکتہ, تو یہاں تھوڑی دیر آواز کو بند کر کے پھر سانس آگے بڑھ جائیں گے, سانس نہیں توڑیں گے. سانس ٹوٹے بغیر پڑھ کے چلے جائیں گے, تھوڑی دیر روکیں گے صرف سانس کو. وقفہ, یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے, اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. یہاں بھی سکتہ کی طرح, جیسے یہاں سکتہ کے سانس نہیں توڑیں گے, سانس کو تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے, سانس کو تھوڑی دیر روکیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے پڑھ کر کے. اسی طریقے سے یہاں سکتہ سے زیادہ آواز کو روک کر کے رکھیں گے, اس کے بعد سانس توڑے بغیر پڑھ کر چلے جائیں گے.